akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekele m gị onye ọma m jem ọnụ na-asị gị ndụ mmiri ndụ azụ nnọọ n'akụkọ ụwa anyị nkụtụtụ tata bụ ụka ma bụrụ ahịa nkwọ abalị 15 n'ime ọnwa nke 11 n'ime afọ a n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụtụtụ a. Gọọmenti Anambra steeti agago n'ihu kpọpụ otu nwoke n'ụlọ ikpe n'ebubo na ọ soro nwunye nwanne ya nwoke mma. Kọmishọna okwu gbasara ọnọdụ ewu mmụọ dị n'aka na steeti a bụ Onyeka ekwego nkwa na ya bụ ebe obibi nke ndị ọrụ ọkaikpe na Anambra steeti bụ nke ga-akụrụ ọnụ n'oge eteghị aka. Gọọmenti etiti ala anyị bụ n'obi ịrụpụta nnọọ ogige ebe a ga na-arụpụta akụkụ ahụ ụgbọala dịgasị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Na mba ofesi ị ga-anụ na ọkụ ọgbụgba dapụtara n'ụlọ ọgwụ atago isi ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ dị 10 n'ọnụọgụ na mgbago ugwu mba India. Ịtọ ntị na aligara akwa ji bịa n'uju n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe bụ aha m. Otu Nnamdi Nnebe sitere Ụmụokpu Village Ọka bụ onye nọsi ugbu a n'aka ndị uwe ojii maka iso nwunye nwanne ya nwoke chọrọ ya mma. Na ya bụ ihe ji nnọọfụ nwayọọ wee malite ka ihe nghọtahie. Oriakụ Njideka Nnebe bụ onye a soro mma mere ka amata na ya bụ onye soro ya bụ mma kwụbara keke ya na ngwuru wee hụ ụmụntakịrị ka ha nọ n'ime ya bụ keke were akpali amụ. O wee na-eche na otu n'ime ụmụaka ndị ahụ bụ nwa ya nwoke. Ya bụ nwaanyị kọwara na ka ha kwukọrịtasịrị ụfọdụ okwu dịgasị iche iche na onye asụrụ ya mma baziri n'ime ụlọ ya wepụta mma ọ chọrọ iso ya tutu o tinyezie aka ya bụ mma wee nweta ya n'aka. N'oge ọ na-ekwu okwu gbasara ọnọdụ a na oge ọ gara n'ụlọ ọgwụ ileta ya bụ nwaanyị ka kọmishọna okwu gbasara ụmụ nwaanyị dị n'aka na steeti a Oriakụ Ifi Obinabọ nọ wee kwe nkwa na ụlọ ọrụ ahụ ga na-eso okwu ahụ wee kwupụta na gọọmenti Anambra steeti ga-agbarịrị mbọ hụ na esoro okwu a etu o si wee kwesị. Aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo aṅụrịgolu Bishọp ụka Katọlik na Dayọsis nke Ọka Most Reverend Paulinus Eze Okafọ na ncheta na ọ gbaga afọ 40 kpọmkwem o ji wee na-akọ n'ugbo nke Chineke. Aka na-achị steeti a onye sonyere na ajamisa achịkọbara maka oke mmemme ahụ n'ụlọ ụka St. Patrick's Cathedral nke dị n'Ọka iji merube oke mmemme a toro ya bụ bishọp maka nkwado akụghị mmiri nke ọ na-etinye maka uto na mmepe nke ụka Katọlik nakwa mbọ ọ na-agba maka ịkwalite udo na ịdị n'otu n'etiti ekpemekpe dum enwere na Anambra steeti. Dịka aka na-achị steeti a si wee kọwaa, Most Reverend Eze Okafọ bụ onye sitegoro na ezi ndụ ya nakwa mbọ ezughị ike ọ na-agba wee na-akwalite ọtụ ihe dịgasị iche iche eji wee mara ụka Katọlik nke mere o ji wee bụrụ onye nke a na-asọpụrụ na Anambra nakwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. Oge ọ na-akpọ oku ma na-enye ndụmọdụ ka ndị mmadụ gbasie mbọ ike na-ebi ezi ndụ oge ha dị ndụ n'abụghị n'ọnwụ ka ọkammụta Soludo na kpọkuo ya bụ bishọp ka ọ kwudosie ike n'ihe dum ọ na-emegasị iji wee kwalite udo, ikpe nkwụmọtọ nakwa ịdị n'otu na ọ bụghị naanị n'ụka kama n'obodo wee rịọzie Chineke ka ọ gaa n'ihu were ezi ọnọdụ ahụike na ogologo ndụ wee na-agọzi ya bụ bishọp ụka Katọlik na Dayọsis nke Ọka, onye ọ kọwara dịka nnukwute onyinye nye ụka nakwa steeti a. Bishọp Eze Okafọ n'okwu ya jizi ohere ahụ wee kpọkuo ndị dum bịara ụka ka ha nyochaa n'ime onwe ha mara ihe a ga-emenwuru mmadụ ibe ha oge ọka dị ndụ na-abụghị n'ọnwụ. Inwefu ọtụtụ ụlọ ebe obibi wee nye ndị ọkaikpe nke Anambra steeti
bụ nke gafụ apụta ihe n'oge te ya aka dịka ogige ebe a na-arụ ọrụ ndị ọkaikpe a n'Ọnịcha fọzi nwatakịrị ihe ka ọ kụrụ ọnụ. Nke a ka a chọpụtara site n'aka kọmishọna okwu gbasara ọnọdụ ewumeụlọ dị n'aka na steeti a bụ Honorable Pọle Onyeka, onye kwupụtara nke a ka ọ gasịrị nwatakịrị oge o ji wee mesịa njem mbugara ya n'ogige ebe a na-arụ ọrụ a n'Ọnịcha site n'aka gọọmenti Anambra steeti. Ngozi Obileri wetara ozi a mere ka amata na ya bụ ọrụ nke emebeghị otu ọnwa eji uwe malite bụzi nke rugoro nnọọ n'ogo nke ịkụ gbamgbam. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Dịka a na-arụ parapet n'otu n'ime ụlọ ise ahụ, otu bụ ebe a kụgoro gbamgbam, ebe ịtọ fọdụrụnụ bụ ndị a na-achọ ịkụ gbamgbam. N'okwu ya ngwa ngwa o mechara njem nleta na ya bụ ụlọ gasị, ka Honorable Onyeka kọwara na ọsọ ha gbapụrụ n'ịrụ ya bụ ụlọ bụ nke ebidoro n'otu ọnwa gara aga bụ isonye na ịrụcha ihe ọbụla gọọmenti na-arụ n'oge bụ atụmatụ ọchịchị gọvanọ Soludo bidoro ịhụ na ngwa ngwa ebidoro ọrụ ọbụla na a ga-arụcha ya n'oge, ebe ọ bụ na akụrụngwa eji arụ ọrụ na ego dị ga-eji rụchapụ ya bụ ọrụ. Dịka kọmishọna Onyeka si wee kọwaa, o nyela ndị ọrụ ngo ahụ ji ya bụ ọrụ naanị izuụka abụọ ịhụ na ha rụchapụrụ ya, ka ha wee nye ndị National Judicial Council nke Nigeria ohere itinye ndị ọkaikpe na Anambra otu ọ kwesịrị n'okwu ha dịgasị iche iche. Ka ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ Injinia Chidi Daniels nke Times Company Limited, Ben Daniels nke Global Impex Company, Architect Obinna Ume nke Tivok Properties yana Patrick Iwuno nke Artisan Developers Limited kwere nkwa na ha ga-arụ ya bụ ọrụ dịka ntụziaka kọmishọna si wee dị, ka ha wee nwee ike ime ngwa ngwa otu solution mandate si wee dị, ma gosipụta afọ ojuju na aṅụrị ha nwere ịrụrụ gọọmenti Anambra steeti ọrụ n'oge ugbu a. Site na Ọnịcha, abụ m Ngozi Obileri. Gọọmenti etiti ala anyị a site n'aka ya bụ n'ọrụ na-ahụ maka ilebanye anya na ngalaba ịrụpụtagasị akụkụ ahụ ụgbọala dịgasị iche iche n'ala anyị a ekwupụtago na ha nọfụ ugbu a wee na-atakọ isi ọnụ bụ nke na-apịachizi apịachi ịmalite wee na-arụpụta akụkụ ahụ ụgbọala dị iri kasị wee dị oke mkpa n'akụkụ ahụ ụgbọala n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nke a ka o kwupụtara na ọ ga-enye aka nke ukwuu belata etu ala anya bụ Naịjirịa si nọ wee bụrụ obi ya niile tụkwasị na isite na mba ofesi na-atụbata akụkụ ahụ ụgbọala dịgasị iche iche. Nnukwute onye isi nke ya bụ n'ọrụ bụ Joseph Osanipin kwupụtara nke a n'otu n'ihe mmemme achịkọbara bụ ọgbakọ were izuụka abụọ maka ndị ọrụ ọkachamara na ngalaba ahụ na Abuja. Ya bụ ọzụzụ ka emere ka amata na ọ gbadoro n'ụkwụ kpọmkwem n'etu a ga-esi wee tụpụta atụmatụ dịgasị iche iche na njikọ aka ndị ọkachamara n'usoro igwe omenti eme imo na South Korea nakwa ndị ọzọ iji wee jikọọ aka ọnụ mezuo ya bụ ọchịchị obi gọọmenti etiti. Akụkọ anyị edo ihu na mba ofesi. Opekata mpe ya bụrụ ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ dị 10 n'ọnụọgụ ka anyị nwetara ozi na ha anwụgo oge ọkụ gbara nnọọ n'otu ụlọọgwụ nke nwere na mgbago ugwu mba India, ka ọkụ ahụ malitesịrị na mpaghara ebe nke a na-amụ nwa n'ụlọọgwụ ahụ. Ndị okwu dị n'aka na-akọwa na otu onye na-arụ na ya bụ ụlọọgwụ ga n'iru na-ekwupụta na ha gbabatara nnọọ wee zaa ọbata obie nwee ike wee kpọpụta ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ dị 44 ma na-ekwukwarị na ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ dị 15 bụ ndị nke ọkụ a metụtara nọkwazi n'ajọ ọnọdụ. Ya bụ ọkụ ka a na-akọwa na ọ bụ nnọọ nsogbu latrik butere nke amaghị ebe o si wee selite isi. Ihe nkiri dịgasị iche iche pụtaranụ na-egosi ndị nne na nna ka ha kwụsịrị nnọọ n'ihu ụlọọgwụ a wee bedo aka n'isi na-eti okokoko. Ndị nta akụkọ chọpụtakwuziri na ọkụ a nke mbụ na mbụ ya bụ nnọọ nke malitere na ngalaba ebe a na-amụ nwa ndị nke o nwere ka ọnọdụ ha si wee dị. Oge o ji ọkara gafee
ihe dịka elekere 10 nke abalị. N'okwu gbasara egwuregwu, onye nkụzi otu egwuregwu Super Eagles nke ala anya bụ Nigeria bụ Augustine Iguavon agago n'iru wee na-akọwa ka o doo anya ihe mere ọkpọ itere ya bụ nwa amadi bụ Sunday Nwabalị nakwa ndị ọzọ dịgasị iche iche ọ chọrọ iji wee jee asọmpi. Austin Iguavon bụ onye nke ndị ala anyị a ihe gbasara egwuregwu na-amasị nọ wee na-ekwu aha maka na ọkpọ ite Kelechi ihe a na-achọ Umar Sadiq nakwa ndị ọzọ na asọmpi nke ga-adị n'etiti otu egwuregwu ha na Benin Republic nakwa nke Rwanda na egwuregwu ahụ a na-achịkọba ịma ndị ga-etozu usoro wee jee asọmpi iko mba isi ojii bụ Afrịka nke na-abịa n'afọ ọzọ. Ihe a na-achọ na Sadiq bụ ndị nke ohere nọ nnukwute ahụ n'otu egwuregwu ha dịgasị iche iche ime nke ọma n'ọgbọ egwuregwu a. Ndị ọzọ dịka Cyril Dessa, Toru Akodere nakwa Maja bụkwazi nnọọ ndị nke ekwupụtara na ha nọ n'ezi ọnọdụ na mba Europe, mana ya bụ Augustine Iguavon neghara ndị anya. Iguavon n'oge ọ na-akọwa maka ihe ndị a kwupụtara na ọ hịara ya nnọọ nnukwute ahụ ịgbabata ndị a bụ ndị ala anya bụ Nigeria na nwatakịrị oge o nwere iji wee kwado maka ya bụ asọmpi. N'okwu gbasara ọnwụ mmadụ, puku kwuru puku ndị Anambra sitere n'ebe dịgasị iche iche, ndị ntuka nakwa ndị na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị nọ n'ọdị nso a wee gbakọọ n'Igbo Ukwu okpuru ime obodo Agwata iji wee sị Ezinne Josephine Osuokwu Ụbaka ya jee nke ọma. Bụ nne Basil Osuokwu bụ onye isi otu bọọdụ na-elekọta otu nkwado nke ọkammụta Soludo. Onye nọ n'isi ya bụ ụka enimozu bụ Bishop ụka Kalik na Diocese nke Ekwulọbịa bụ Peter Cardinal Okpaleke bụkwazi ụka dọtara ọtụtụ ndị bishọp ndị echiri echichi n'ụka, ndị na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ndị sitere ụka dị iche iche. Ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. N'ụka enyimozu ahụ, Cardinal Okpaleke kọwara Ezinne Osuokwu Ụbaka bụ nke nagoro mmụọ dịka ezigbo onye otu Kraịst nakwazi onye biri ndụ umeala ya nakwazi ndụ ịkwụba aka ọtọ site na okwu mgbaama ndị mmadụ gbara maka ya, ma gwazikwa ndị ahụ bịara na ụka ahụ ka ha ghomie ya. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, Gọvanọ Chukwuma Soludo kọwara obi mwute ya nyegara ọnwụ Ezinne Osuokwu Ụbaka ma kasikwe ezinụlọ ha obi ka ha nagide n'ọnwụ nne ha ma sokwezeru ezigbo ụkpụrụ ọ tọgbọrọ ha. N'okwu o kwuru nyegara nne ya lagoro mmụọ, Chief Basil Osuokwu kwuru na ọnwụ nne ya bụ nke metụrụ ya ọfụma ma metụkwazịa ezinụlọ ha niile ya nakwazi ndị ụka Katọlik. Ọ kọwaziri nne ya lagoro mmụọ dịka ezigbo onye otu nke Kraịst ma bụkwazara nwaanyị biri ndụ ya ịfụ na ndị niile nọ ya n'akụkụ bụ ndị na-erite elele ọma. Ezinne Osuokwu Ụbaka bụ onye nwụrụ oge ọ gbara arọ 91. Gị onye ọma njem ọnụ n'ebe a ka anyị ga-apịachizie n'akụkụ ụwa anyị nke ụtụtụ a, ma tupu nsị gị ka ọ dị, cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkụ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa n'akara Facebook na Anambra Broadcasting Service, sonyere anyị n'akara YouTube na ABS Television Ọka, ma ọ bụ na X na ABS Radio TV, sonyere anyị na Instagram na ABS Radio TV, ma ọ bụ na website na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka wetara gị n'uhuruchi a n'ụtụtụ a, anyị mere ka ịmata na gọọmenti Anambra steeti akpọpụgo otu nwoke n'ụlọikpe maka iso nwunye nwanne ya nwoke chọrọ ya mma. Kọmishọna okwu gbasara ọnọdụ ewumụlọ dị n'aka na steeti a bụ Onyeka wee na-ekwe nkwa na ya bụ na ọ na-arụrụ ndị ọkaikpe na Anambra steeti n'Ọnịcha bụ nke ga-akụrụ ọnụ n'oge eteghị aka.
ịnụ na gọọmenti etiti ala anyị anọfu n'ụzọ ịma etu a ga-esi na-arụpụta akụkụ ahụ ụgbọala dị iri n'ọnụọgụ kasị dị mkpa n'ụgbọala n'ime ala anyị bụ Naịjirịa. Na mgbago ugwu mba India ka esi wetara gị ozi na ọkụ ọgbụgba nke dapụtara n'otu ụlọọgwụ atago isi ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ dị iri, ebe ndị ọzọ ruru 15 nọ na nnukwute ajọ ọnọdụ n'ihi ya bụ ajọ ọdachi. N'ebe a ka ọ bịazi n'isi njedebe bakụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe na-asị ka izu ụka wetara gị ihe ọma ka emesịa.